पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए तूफानी हादसे पर पीएम मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने अपना दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान खो दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैंने अधिकारियों से बात की है और उनसे बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ता से राहत पहुंचाने की अपील की है। इस हादसे के बाद वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। ममता बनर्जी ने तूफान प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति का निरीक्षण किया। अलीपुरद्वार में पीड़ितों से मुलाकात भी की। आइए आपको दिखाते हैं आशा की एक उम्मीद ममता बनर्जी को देखते ही लोगों के दिल में कैसे राहत पहुंची। सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं राहत कैंप में रह रहे लोगों से बात की है। यहाँ बहुत से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एमसीसी लागू है, लेकिन यह आपदा है और ऐसे में प्रशासन यहाँ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगी। कितने घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका आकलन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा। कल के झड़े জলপাইগুড়ি আমি হোল নাইট ছিলাম, আপনারা জানেন। আজকেও তপসিপাতা যে গ্রাম এবং সেখানে এসে আমি রিলিফ ক্যাম্পে যারা আছেন তাদের পরিবারগুলোর সাথে আগে কথা বলেছি এবং তাদের সাথে আগে কথা বলে আমি তাদের বক্তব্য শুনেছি এবং আমি চোখের সামনে যে ঘরগুলো দেখলাম, এই ঘরগুলো পুরোটাই টিনে চাপা পড়ে গেছে, গাছে চাপা পড়ে গেছে। একটা জিনিসও লোক ঘর থেকে বের করতে পর্যন্ত পারেনি। এই অবস্থায় সব হারিয়ে তারা এই তপসিখাতা স্কুল, এই স্কুলে সকলে আশ্রয় নিয়েছেন। রিলিফ ক্যাম্পে যারা আছেন, আমি আপনাদের সকলকে বলি, এখন যেহেতু এমসিসি কোড আছে, কিন্তু ডিজাস্টার ইজ এ এমার্জেন্সি এবং ডিজাস্টার হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস। প্রশাসন ডিজাস্টার হলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বরকম সাহায্য করতে পারে এবং আমাদের সরকার আছে, প্রশাসন আছে। আমি প্রশাসনকে বলবো সার্ভে করে দেখুন এবং নিজের মতো করুন। কার কতটা ঘর ভেঙেছে, কতটা আংশিক ভেঙেছে, কতটা পুরো ভেঙেছে এবং যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, একটা বাসন পর্যন্ত নেই, একটা পরবা জামা পর্যন্ত নেই, প্রশাসন তার সাহায্যের হাত কাল থেকেই বাড়িয়েছে এবং মানুষ বিপদে পড়লে এটা আমাদের সবার দরকার, মানুষের হয়ে কাজ করবার জন্য। আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রিলিফ ক্যাম্পগুলোকে চালু করেছে এবং আমি প্রশাসন সহ স্কুল কমিটিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লোকাল যারা আমাদের পরিচিত প্রধান, উপপ্রধান বা জেলা পরিষদ বা সাংসদ, বিধায়ক যারা আছেন, সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার অনুরোধ থাকবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, মানুষের কথা বলবার জন্য। এর অপোজিটটাই হচ্ছে কুচবিহার এবং আমি এতটা আলিপুরদুয়ারে হয়েছে ভাবতে পারিনি। আলিপুরদুয়ারে এটা হয়তো ইনজিউরিটা কম হয়েছে, ঈশ্বর আল্লাহর কৃপায়, গডের কৃপায় মানুষ হয়তো বেঁচে গেছেন প্রাণে, কিন্তু তারা সব হারিয়েছেন। আমি তাদের বলবো চিন্তা করবেন না, हमारे प्रशासन আছে। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।